Pozdrav drugari, dobrodošli na naš novi video. U današnjem videu ćemo vas naučiti kako da konzervirate limun. A prije toga odgovorit ću na pitanje zašto uopšte to radimo. Ja limun konzerviram samo iz jednog razloga jer je to domaći limun koji sam uzgojio ja i mu ga je neko poklonio. Pa tako želim da taj limun traje što duže je moguće, a na ovaj način će limun trajati do godinu dana. Konzerviranje limuna je jako jednostavno i za konzerviranje limuna ćemo prvo se pobrinuti da limun bude čist. A limun ćemo očistiti tako što ćemo ga očistiti s vodom i bikarbonom i umočiti ovu vodu koju smo naprijed pripremili tako da će u ovoj vodi očišćen limun stati nekih 10 minuta. Dakle, sve što nam je potrebno, jedna kesa sode i bikarbone, jedna posuda s vodom i to je to. Dakle, u ovoj posudi peremo limun i to ćemo raditi na sljedeći način. Vrlo jednostavnim pokretima očistit ćemo limun i umočit ćemo u vodu i ostaviti nekih 10 minuta da stoji tako da sva prljavština s našeg limuna spadne, tako da naš limun bude 100% siguran prilikom konzerviranja. Nakon što je limun ostao nekih 10 minuta, potrebno da ga operemo tako da bude čist prilikom konzerviranja. Dok to radimo, zamolim vas da pretplatite na ovaj kanal. Ako vam se ovaj video sviđa, također podijelite ga s vašim prijateljima. Možda se nekom od njih čak ovaj video svidi pa poželi da i on na ovaj način konzervira limun, što je jako jednostavno i jako korisno. Nakon što smo oprali limun, sada ćemo ga ubaciti u ovu tegu koju smo naprijed pripremili. To ćemo, pošto sam ja kupio malo veću tegu da može stati što više limuna, nema potrebe da limun zbijamo, tako da će ovaj limun koji nije previše zbijen trajati sigurno do nekih godinu dana. Dakle, doslovno jednostavno ćemo ubaciti limun u ovu našu tegu i sljedeća stvar koju radimo je ćemo uzeti neki 1,5 litra vode i to ćemo usuti jednu kašiku soli, sve ćemo to dobro promiješati i napunit ćemo ovu tegu sa limunom. Kao što vidite, to je jako jednostavno. Nakon što se sol otopi, sve što je potrebno da napunimo tegu našom vodom. Nakon što to uradimo, potrebno je samo da stavimo pokupac na limun, a ne da ga zatvarate, dakle samo stavite pokupac i ostavite limun 7 do 10 dana da fermentira. Dakle, ovako izgleda naša tega koja je pripremljena. Sad ćemo staviti pokupac i pripremiti, odnosno ostaviti limun da se fermentira. Nakon nekih 7 do 10 dana začepit ćemo ovu tegu i ostaviti na hladno mjesto i na ovaj način možemo koristiti limun čak godinu dana. Limun na ovaj način možemo koristiti za sokove, možemo koristiti kao neki limun za kolače i možemo ga koristiti za mnoge druge stvari. To je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.